কি দিতে পারতেন বেশি দিয়ে দিলাম হকিরাম और मसाला याते यहाँ पर क्या क्या कहते हैं इसको प्यारा खाते हैं प्यारा और क्या हिंदी में गुआवा कहते हैं गुआवा गुआवा नहीं नहीं बंगाली में क्या कहते हैं तो हाय हेलो नमस्कार আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আন এটি ব্লগলৈ আপোনালোকক আজি দেখাম হকিৰামৰ চাটনি দেখাম কেনেকৈ হকিৰামৰ চাটনি বনায় তো আপোনালোকক দেখাই আছোঁ আহক ये दो कितने रुपए का 10 रुपया 10 रुपये दो दीजिए 2 दो प्लेट ये तो प्यारा बोली को प्यारा हकीराम ये वाला दीजिए दो दीजिए ये तो हकीराम हो जाएगा ये तो हकीराम बोली को हकीराम और चाटनी बनाए बहुत स्वाद लगे नीचे जैसे डालेगा वैसे देगा ये चाय लग সুন্দৰকৈ কাটি যায় এই কাটি লৈছে পুৰা এই কাটা হৈ গ'ল কত দিচ্ছেন একটাই তো হ্যাঁ এখানে একটা জলি কেটে দিয়েছেন क्या किया आपने हाँ এনেকৈ সৰু সৰুকৈ কাটি লয় কি করছো সবসময় ভিডিও করছো এটাকে বাড়িতে পাঠানোর জন্য দেখানোর জন্য আচ্ছা আমি একটু বলি তাহলে পাশ থেকে অ্যাড্রেসটা দিই তাহলে পাশ থেকে আমি বাংলা বলে বুঝতে পারবে না হিন্দিতে বলবো আমি আসামিসে বললে আচ্ছা তো আমি আসামিস में देखे কি দিচ্ছ ये क्या तेतुल इमली इमली हल्का दे दो हल्का दीजिए আরে আমি এমনি খাই না একটা আলাদা করে দেন না নইলে একটু হালকা টক না হলে ভালো हल्का दीजिए हाँ तो ওষুধ খাচ্ছি সমস্যা নেই অসুবিধা নেই কোনো অসুবিধা না না আপনি না বললে আমার ওষুধ আছে বুঝলেন ये काला नमक এই কালা নিমক আচ্ছা काला नमक হ্যাঁ मरीज है ये क्या है गलमरीच गालमुरीस ये क्या है गालमुरीस मोरी मोरी जो काला काला होता है ना जीरा मोरीच हाँ। कहते हैं ना उससे क्या कहते हैं मोरीच में ये साथ है कश्मीरी है कासुंदी सास। कासुंदी नीचे देगा ये लंका ये सोरिसा मालूम है आपको सरिसा नहीं डालो सोरिसा मालूम नहीं है कासुंदी मालूम है तो हाँ दीजिए हाँ कासुंदी दीजिए लंका दीजिए पूरा भर के दीजिए हम नहीं खाएंगे उसको खिलाएंगे पूरा भर के दीजिए আর কি খাবে দাদা খাবে ইয়াতে জলাখিনি ইয়াতে দিব जैसे ये मिक्स करो दे आखिरी दो बार बेची दे दिला हकीराम और कौन नीचे मसाला दुटो? याते यहाँ पर क्या क्या कहते हैं इसको प्यारा खाते हैं प्यारा और क्या हिंदी में गुआवा कहते हैं गुआवा गुआवा नहीं नहीं बंगाली में क्या कहते हैं प्यारा प्यारा खाते हैं प्यारा का क्या है मसला है प्यारा का हाँ प्यारा मसाला प्यारा कुची कहते हैं प्यारा भुजी प्यारा भुजी भुजी ना कुची कुची प्यारा कुची बोलते हैं इसको तो हम ये इधर देखो। खाते हैं हम खाते हैं आप लोग थोड़ा देखो आप लोग तो खा नहीं पाएंगे इधर का মই লৈয়ে লৈছোঁ এই ভনী मोल होले जू এখানি মই লৈ লৈছোঁ ইয়াতে আৰু বনাই আছে তো ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো বনাই দিওঁ আপোনালোকক দেখাই দিওঁ ষ্ট্ৰীট ফুড কেনে হয় एक प्लेट का 10 रुपया ना भैया एक प्लेट का 10 रुपया ना भैया এই খাটি দিব ইয়াতে সোমাই দিলে বঢ়িয়াকৈ খাব ইয়াতে বিৰাট সোৱাদ হয় তো কেঁচা লগা बढ़िया বঢ়িয়া না 2 টকাৰ বস্তুটো অলপ চাটনি আৰু মছলা দি কিনে সিহঁতে 10 টকাত বেচিলে চাওঁ এয়া বেংগলী মানুহৰ মাথা ট্ৰাই লওক কিন্তু তো আমি লৈ ল'লোঁ পিয়াৰা হকিৰাম তো বহুত ধুনীয়া হয় সোৱাদ ফাৰ্ষ্ট টাইম খালোঁ হকিৰামৰ এনেকুৱা চাটনি জগা আছে বহুত ধৰিছে তো বহুত ভাল লাগে আপুনিও আহিলে একবাৰ খাই চাব ষ্ট্ৰীট ফুড হকিৰাম ইয়াতে পিয়াৰা কুচ্ছি বহুত ধুনীয়া টেষ্ট হয় তো আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তো আজিলৈ ধন্যবাদ।